በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 25 ኢየሱስ ኣብ ቤተ ሳይዳ ሓደ ሕሙም ከም ዘሐወየ ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ። ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደጋ ኣባጊዕ ከዓ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ቀላይ ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋዝ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕዉራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበሩ። እናሓንሳ መልአከ እግዚኣብሔር ናብቲ ቀላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውጾ ነበረ። እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ኸዓ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓዉ ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ንዕኡ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጐይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ተንስኡ እሞ ዓራት ካልዒልካ ኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ብኡቡ ሓወ፣ ዓራቱ ኣልዒሉውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረ። ስለዚ እውን ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለ ዝኾነ ዓራትካ ክትጸውር ኣይፍቀደልካን እዩ በልዎ። ንሱ ግና እቲ ዘሐወየኒ እዩ ዓራትካ ልዒልካ ኺድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎ። ንሳቶምካ እቲ ዓራትካ ልዒልካ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሕዝቢ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ብድሕር እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ፣ ካብዚ ዝገድድ ከይረኸበካ መሊስካ ሓጢአት ኣይትግበር በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዘሐወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣሳደድዎ፣ ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይዓየ ኣሎ፣ ኣነ እውን እዓየ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወልድ ነቲ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልድ እውን ይገብሮ። ኣቦ ንወልድ የፍቅሮ እዩ፣ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ የርእዮ እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድነቑ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ከርእዮ እዩ። ኣቦ ንምዉታን ከም ዘተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወልዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም። ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ፣ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ። እዚ ከዓ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ ንወልዲ ምእንቲ ከኽብሮ እዩ። እቲ ንወልዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ። ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበጽሕን እዩ። እቶም ምዉታን ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ፣ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ። እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ብሕይወት ከም ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ። ትርጓሜ ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 እምህልቁ 1 እስከ 25 በእንተ ምጥማቃት ዘጵሩጳጥጬ ወእምድኅረ ዝኮነ በበዓሎም ሙላሂድ አርገ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ዝበሎ እናተዛረቦ ንዝመጽእ እዩ። ኮነ ንዝበሎ አርገ ኢሉ ኣምጽኦ። ድሕር ዝጐይታ በቲ ኣይሁድ በዓል ዝገብሩሉ መዓልቲ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ካልኣይ በዓል እዩ።
ካልኣይ በዓል ሲኮስዕቦ እዩ ኢሉ ዘይተፈልጠ ተራ በዓል ተወሳኺ ብውሽጦም ዘኽብርዎ ቀዳም ሰርቀ ወርህ ዓመተ ሕድገት እዩ። ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ኣብ ኢየሩሳሌም ማየ ጸሎት ነበረ። ዘጵሩጳጥቄ ዘበዓል ዘፈውስ ዘጉባኤ ዘመስዋይት ዘኣባግእ ክብል እዩ። ቅልንብቲራ ብኻልእ ቋንቋ ቅልንብቲራ ዝብልዋ ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ዝብልዋ ዘይእቲ ቤተሳሂል ቤተሳይዳ ማለት ድማ ቤተሳሂል ማለት እዩ። ወይእቲ ቀለያ ኣባግዕ ቤተሳሂል ማለት ድማ ቀለያ ኣባግዕ ማለት እዩ። ሓተታ ቀለያ ኣባግዕ ኣጸዳ ኣባግዕ ኣዘቅተ ኣባግዕ ምጥማቅ ኣባግዕ ምህማሳ ኣባጊዕ ይብል መሐንበስ ኣባግዕ ክብል ናሓምብስ ክብል ኑ ናሓምስ ከም ዝብል ወባቲ ሓሙስቱ ህዋራት አቡ ሓሙሽተ መደብ ነበራ ወህየ ይሰክው ብዙሃን ድውያን ኣብቲ መደብ ድማ ብዙሃን ድውያን ይድቁሱ ነበሩ። እውራን ድውያን ዝበሎም ይዝርዝር ዓይነ ስውራን ወሃንካሳን ሃንካሳን ወይቡሳን ኣካሎም ዝነቐጸ ጽውሳን ኣካሎም ዝሓበጠ ወጽቡሳን ኣካሎም ዝለመሰ ወይጸኑ ከተማይ ናይቲ ማይ ምንዋጽ ይጽበዩ ነበሩ። እቲ ማይ ንምንታይ እናወጽ ነበረ እንተበልና ንምፍዋስ ተወሳኺ መልአከ እግዚአብሔር ከም ዝወረደ ከረድእ እስመ መልአከ እግዚአብሔር በዚያ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት ይተሐወክ ማይ መልአከ እግዚአብሔር ናብቲ መጠመቂ ምስ ወረደ እቲ ማይ እናወጽ ነበረ። መልአከ እግዚአብሔር ንምንታይ ወርድ ነይሩ እንተበልና ለቀድሶ ማያት ለአይርጎም መስዋይት ወዘይ ወርድ ቀዲሙ እምድህረ ህውከተ ማይ ወይተሐጸብ የሐዩም ኩሉ ደውዬ ዘቦ እቲ ማይ ምስ ተናወጸ ቀዲሙ ወሪዱ ዝተሓጽበ ካብ ዘለዎ ደውየ ኩሉ ይሐው ነበረ። እዚ ተራማ እዩ። ብኽረምቲ ዝመልእ ብሓጋይ ዝጐድል እዩ። ተወሳኺ ሰሎሞን ብጥበብ ዘእተዎ ማይ እዩ። ተወሳኺ ንጉስ ሕዝቅያስን ነቢ ኢሳያስን ኣብ ሻድሻይ ቆመ ብእሲ ብጸሎት ዘፈልፈልዎ ማይ እዩ። ወሃባ ውፁእ ማይ ማእከለ ክልኤቱ ዓረፍት ከም ዝብል እዚ ድማ ቀዳም ሓደ ሓደ ድውይ ይፍውስ ነበረ። ካልኣይ ኣይደግምን እዩ። ሓደ ድውይ ምፍዋሱ ኣብ ዘመን ኣቦታትና ደኣ ድሕነት ይፍጸም ነይሩ እምበር ኣብ ዘመንና ደኣ እንታይ ድሕነት ይፍጸም ኮይኑ ኢሎም እቶም ህዝቢ ኣብ ቀቢጸ ተስፋ ከይበጽሑም ካልኣይ ዘይምድጋሙ ብኦሪት ፍጹም ድሕነት ከም ዘይተፈጸመ ከረድእ እስመ ኦሪት መንፈቀ ፍጻሜ ውህዳት መክፈልቲ ከም ዝብል ምሳሌኦ ድማኒ ምሳሌ መልአክ ናይ ቀሳውስቲ ማይ ናይ ጥምቀት ሓሙስቱ ህዋራት መደብ ናይ ሓሙስቱ ኣእማደ ምስጢር ሓሙስቱ ድውያን ናይ ሓሙስቱ ጾታ ምእመናን ሓሙስቱ ድውያን ኣብቲ ሓሙሽተ ህዋራት ደቂሶም ምጽንሖም ሓሙስቱ ጾታ ምእመናን ሓሙስቱ ኣእማደ ምስጢር ተማሂሮም ናይ ምጥማቖም ምሳሌ ሓሙስቱ ጾታ ምእመናን ዝተባህሉ ኣእሩግ ወራዙት አንስት ካህናት መነኮሳት እዮም። ንኣእሩግ ጾሮም ፍቅረንዋ እዩ። መን ክረድኣና እዩ መን ክጥውረና እዩ እናበሉ ገንዘብ ክእክቡ ይነብሩ። ነዚ ገዲፉ ብናይ ወራዙት ጾር ብዝሙት እንተፈቲንዎም ብጥምቀት ብዝረኸብዎ ሓይሊ ይስዕርዎ። ናይ ወራዙት ጾር ዝሙት እዩ። ነዚ ገዲፉ ብናይ ኣእሩግ ጾር ብፍቅረንዋይ እንተፈቲንዎም ብጥምቀት ብዝረኸብዎ ሓይሊ ይስዕርዎ። ናይ ኣንስቲ ጾር ትውዝፍቲ እዩ ገጸ ገጽ ነዚ ገዲፉ ብኻልእ ጾር እንተፈቲንዎን ብጥምቀት ብዝረኸብዎ ሓይሊ ይስዕርኦ። ናይ ካህናት ጾር ትዕቢት እዩ። ኣእምሮና ረቂቕ ማዕረግና ምጡቕ እናበሉ ንሰብ ከም ስእሊ ከም እንስሳ ይርእይዎ። ነዚ ገዲፉ ብኻልእ ጾር እንተፈቲንዎም ብጥምቀት ብዝረኸብዎ ሓይሊ ይስዕርዎ። ናይ መነኮሳት ጾር ድማ ስስዕት እዩ። ኣብ ግዚኦ ስለ ዘይረኽብዎን ብትህርምቲ ስለ ዝነብሩን ነዚ ገዲፉ ብኣንሳህስሆ ዘበኮንቱ እንተፈቲንዎም ብጥምቀት ብዝረኸብዎ ሓይሊ ይስዕርዎ።
በእንተ መጻጉዕ ወሃሎ ህየ አሃዱ ብእሲ ዘ30 ወሰመንቱ ክረምት እምዘደወ ካብ ዝሓምም 38 ዓመት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ተወሳኺ ዝ38 ክረምተ ደወየ ይብል 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ወቺያሁ ርእዮ እግዚ ኢየሱስ ይሰክር ውስተ ዓራቱ ጎይታ ነዊሕ ሓሚሙ ኣብ ዓራት ከም ዝደቀሰ ርእዩ ኣኢመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደውየሁ ደውየ ከም ዝበርትዖ እውን ፈሊጡ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትህያው ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። ወአውሳ ውእቱ ድውይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ እቲ ድውይ ድማ ጎይታ እወ እደሊ እየ ኢሉ መለሰሉ። እወ ከም ዝብሎ ይፈልጥ ዶ ኣይኮነን እንተበልና ቅድመ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ ከም ዝተዋህደ ከረድእ አኮ እያእሚሮ ህወአተ ያላ ያሃብ መካነ ለጥንተ ትስዊቱ ለዘ እያአምር ህወአተ ከም ዝብል ተወሳኺ ጎይታ ፈሊጠይሉ ስቂሉ ስርሑ ኣይሰርሕን እዩ ኣፍትዩ ኣፍቂዱ ንምሕዋይ። ተወሳኺ በዕለታ ዓርቢ ጎዩ ኸይዱ ገጸ መለኮት ጾፈ ኢሉ ከምጾ እዩ እሞ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ዘድሓነካ እንተበልዎ ንሱ ደኣ በዓል ኣሓወየኒ እምበር ኣነ መዓስ ኣሓውየኒ ኢለዮ ከይብል ኣላ ሰብ ኣልብየ ከመ ሰበ ይትሃወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት እንታይ ደኣ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ጎዩ ናብቲ ማይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን። እዚ ሰብ እዚ ከም ዝምባሉ ጎይታ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ስለ ዝረአዮ ጎዩ ከውርደኒ እዩ ኢሉ። ተወሳኺ 5,000 ዝኣኽሉ ህዝቢ ይስዕብዎ ነይሮም እዮም እሞ ካብኦም ሓደ ክእዝ ዘለ እዩ ኢሉ። ወሶበ መጽእ ኣነ ባይዲ ቀድመኒ ወሪደ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ካልእ ቀዲምኒ ወርድ ወይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ተንስ ወነሳ ዓራተከ ወሁር ጎይታ ድማ ተንሲኻ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ በሎ። ሓተታ ተንስእ በለ ፈውሱ ካብ ናይ ኣቀብተ ስራይ ፍሉይ እዩ። ኣቀብተ ስራይ ዝፈወስዎ ተረፈ ደዌ ስለ ዘለዎ ሓይሊ ክኾኖ እኽሊ ኣቕምስዎ ማያስትይዎ ይውዓል ይሕደር ይብሉ። ንሱ ዘሐወየ ግና ተረፈ ደዌ የብሉን እሞ ተንስእ በሎ። ንሳ ዓራተከ በሎ ፈውሱ ካብ ናይ ኣቀብተ ስራይ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣቀብተ ስራይ ፈዊስና ኢና ብምባል ዝድቅሰሉ ዝነበረ ዓራት ማእሲ ዝሰትየሉ ዝነበረ ዋንጫ ይግባአና እዩ ይብሉ። ንሱ ግና ነዚ ኩሉ ኣይደልን እዩ እሞ ንሳ ዓራተከ በለ። ወሃይወ ሰቢሃ ውእቱ ብእሲ ወነሳ ዓራቶ ወሆረ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ሓዊዩ ዓራት ተሰኪሙ ኸደ። ወሰንበት ኣሚሃ ይእቲ ዕለት መጻጉዕ ዝሓወላ መዓልቲ ቀዳም ነበረት። እስመ ሰንበት ኣሚሁ መዓልቱ ቀዳም ስለ ዝነበረ ዘከመ አስተዋደይዎ አይሁድ ወይቤልዎ አይሉ ለዘሃይወ ሰንበት ውእቱ ዮም ዘኢይከውነከ ትንሣ ወትጹር ዓራተከ አይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እዩ ብዕለተ ሰንበት ዓራትካ ተሰኪምካ ክትከይድ ኣይግብኣካን እዩ በልዎ። ወኢታቡ ጾረ ክቡደ ውስተ ሃዋህውያ ለኢየሩሳሌም ዝበሎም ነቢ ኤርምያስ ዘኪሮም። ወአውሳ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎም ዛህየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዓራተከ ወሁር መጻጉዕ እቲ ዘሕወየኒ ንሱ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ በለኒ ኢሉ መለሰሎ። ወተስእልዎ ወይቤልዎ መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንስ ወጹር ዓራተከ ወሁር ሎሚ በዕለተ ሰንበት ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ ዝበለካ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ወውእቱ ሰ ዘሃይወ እያእመረ መኑ ውእቱ ዘአህየዎ ንሱ ግና መን ከም ዝሐወዮ ኣይፈለጠን ነበረ። እስመ ተሰወረ እግዚ ኢየሱስ ማእከለ ብዙሃን ሰብ እልሃለዉ በውእቱ መካን ጎይታ ኣብ ማእኸልቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ተሰዊሩ ስለ ዝነበረ ተወሳኺ ኣብ ማእከልቶም 5,000 ህዝቢ ተሰዊሩ ስለ ዝነበረ እዚ ድማ ካብ ወቐሳ ኣየድሕኖን እዩ።
يترفض كند زأكل تأمرات زجبرلكا نيشتو وعلى زجبرلكا قا دليخا تفولتو يجبا يوم أمز ركبو إجزي يسوس لو أوتو زهايوة إنزي مهر بمكراب قويتام عبيت صلاة الناس تمهارك الله نتزحاوي سبعي رخبو ويبيلو ناهوكي هايوكا إنه حاويغا ألغا ووك إتعبس داقم كي تبدل تتنكاق كما زي عاشي امز يركبك كابزز قدر كي رخبك كابلو كابزز قدر انتي هالو انتبلا قدم حجي داوية سقا ايونيروم كاب حجي ندحارقنا داوية زا نفس سلزخوني إذا دما اي ترفن بألا تعارب قويو خيرو قصة ملوكوتو زصف حلو إيدو كم عنصيتي نقيسو ترفه حاتتا داوية زا أسيات داوية زا مكسفت داوية زا نسه داوية زا هاتيات عالو داوية زا أسيات كم إيوب داوية زا مكسفت كم ساول كم يروس داوية زا نسه كم تيموتيوس داوية زا هاتيات دما كم زمساقو إيوم وهارا وؤتو بإسي ونقرم العهير كما أجزي يسوس وؤتو زا أهيوم اتسابعي كيدو زحويو قويتا خمزخوني نايهود نقرهم وبانتا زنتو استواديو ايهود لأجزي يسوس بزخام ايهود نقويتا كغسوون كتصالعوون جمرو ويحسسو يقتلوهم كقتلوا ويدولين برو اسما كما زي قبر بسانبات قدام حدا دو يفوس لزنبره وعوسا اجزي يسوس ويبلومون قويتا كم زيلو ملسلو أبويا هي اسكاي إزيا يقبر أبوي كساب حجي كم زي يقبر الله مالت سنة فترات يمالال سنة فاسات ينفس سمايات يفسس حاجة كرمتن معلتن ليتن يفرارغ وأنا هي يقبر أنا دما كساب حجي كم زي يقبر الله مالت بهلونا إزس زي كيد إيلو توساخي أبويا هي اسكاي إزيا يقبر أبوي كساب حجي كمزي يقبر الله مالت قدام حدا دوي فوس وأنا هي يقبر أنا دما كمزي يقبر الله بلا بوقتن مساقون فوسكم وبأنت زنتو فدفادا يحسسوا أيهود يقتلوهم كند دما أبويا سلازبلا أيهود نقويتا قتلوا ويدري نبرون اسمع أكو كما سنبات باهتيتو زي سر مغنيات مثل يوم دما نسنبت سعر إلوم تراي يكونون داأمو عادي أباهو يريسيو لأكزيابير انتاي دعا ولد أكزيابير إيه بلايلوم يوم ويائر يرؤسو مثل أكزيابير إيه سلازبلا إلوم يوم وأمز عوسا أجزي يسوس ويبلوم أمان إبلكم إجيكل والد قبير زأما بيهو وإي من تانيم دحرز قويتا والد كابرؤسو آمنشو ولا حانت أي قبرن إيلا كم زي قبر بحق إبلكم الله إلو ملس الله زأن بلا زرعيول عام يقبر انتاي دعام كاب عام بهلو النازرعي يقبر توساخي والد كابروسو آمنشو ولا حانتي أي قبرن يوم انتاي دعا نتعب بهلو الناز قبرو والدون بهلو الناي قبرو اسمه قبرة زي قبر عاب والدنيم شياهو يقبر بأمثالو نتي عاب زقبرو والد دما بهلو الناس لزقبرو اسمه عاب يفكر والدو عاب نودو سلزفكر وكله ياريو زووت يقبر نتب هلو الناس قبر زبلو خلو يريو عبز دما هما نسقع كام مفواس موتا نسقع متنسع كام زبلس كرد يمصو وزي عبي امزي ياريو قبره كابز زبلس راح يريو كما أنتم تنكروا نسخاتكم انتي كتأمنون وأنكرت كلها مدر كم زبيل وبكما عاب يانسوم لموتان ويحجوم عاب نموتان سقا كمزة تنسوم كما هو والدني لزفكد يحجو
كم دما ولد نزدليه يحوي فقد نخلت يملكت نقويتان نتسبن اسم عاب السا يكون نوئي منهي عاب تقليسو نوالا حدا يقزن يوم الله كله كننيو عوفيو لولدو انتاي دعا بقهادي مقزاء نودو هابو توستاغي اسم عاب السا يكون نوئي منهي وإيمانه كبل يوم عاب تقليسوم أول حدا يفردن يوم الله كله كننيو عوفيل ولدو انتهى تقليس كامفراد نودو هابو كما كل سب يكبروا لولد بكما يكبروا لعاب نعاب ولادي لهم كم زخبروا نولد دما تولادي لهم انت خبروا وزس يكبروا لولد يكبروا لعاب زفنوا اتن ولد تولادي إلو زي خبر نتزل آخو عبد ما ولادي إلو أي خبرن يوم توساغي كما كل سب يكبروا لولد بكما يكبروا لعاب نعاب ولادي لهم كم زي آمنوا ولد دما تولادي لهم انتخ آمنوا وزس إياكبرو لولد إياكبرو لعاب زفنوا اتن ولد تولادي لو زي آمن نعاب دما ولادي لو أي آمنن يوم توساغي نولد تولادي لو زي خبر نتزل آخو آبون ولادي لو أي خبرن يوم أبو زي بلو ولاد زي بلو أبو سلا زي لبو آمان آمان إبلكمو زي سمك عليه ويأمن بزفنوني اتي تمهرتي سميعهم ورد تولد تسقل موتيلوم بزل أغنى أبن بأين زأمن يركب هيوات زل عالم هيوات كركب يو زي تحلف منقست سمات كورس يلا كم زورس بحق بلكم اللهم وإن يحور وستدين ناب حاتيات ناب كحدات ناب جهنم أي كيدن يوم الله عدوى موت وستهيوت انتاي دا كاب حاتيات ناب صدق كاب موت ناب هيوت كاب سيول ناب جنة كاب جهنم ناب منقس سمايات يأتو آمان آمان إبلكم كما يبصه جزيو كم زبصح بحقي إبلكم اللهم أبز دما موتا نسقا كام متنسا موتا نحلنا متنسا كم زبلز كرد يمسو ويأزيا وإتو جزء دما حجيو كما موتان يسمعوا قالوا لو ولد اغزيابير موتا نحلنا تمهر تولد اغزيابير سمع للجزية حجيو وإلا سمعوا يهايوم أتوم تمورتو سمعوا موتان حلنا قنا تنسى لبنا كتنسو يوم آمين بولد زأمن هاي زلالم هيوت اللو